السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور الوجود بقمر الوجود وببروز الحامد المحمود لهذا الوجود، تنور الوجود وأمن الوجود من كل مسخ ومن كل خسف. أمن هذا الوجود ببركة محبوب البر الودود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا على محبته وعلى استماع شمائله، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في دار لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويجعلنا وإياكم من الآمنين المطمئنين بجوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar membuka ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya seluruh jagat raya, yang dengan sebab beliaulah seluruh alam ini diciptakan oleh Allah. Sebab beliaulah seluruh jagat raya ini menjadi aman dari kutukan, menjadi aman dari pembinasaan secara massal. Sebagaimana siang hari ini kita berkumpul di sini sebagai ungkapan rasa cinta kepada beliau, untuk mendengar sifat-sifat sejarah hidup dan akhlak beliau, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau ada di surganya, dan semoga kita kelak di akhirat dijadikan orang-orang yang dalam keadaan aman, tentram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعانا وحدانا لكل خير وأرشدنا لكل خير وحذرنا من كل شر وضير، فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Nabi menunjukkan kepada kita, mengajak kita kepada seluruh kebaikan, dan memerintahkan kita untuk menjauhi semua keburukan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau dengan pahala yang teragung yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. فشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تليت في مكان طاب ونزلت الرحمة ونزلت السكينة ببركة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن كتبها وحملها في جيبه كانت أمان له من كثير من المصائب والحوادث، من حوادث السيارات والدراجات والطيارات. Sejarah hidup Nabi, syama'ilnya Nabi, ketika dibaca di satu tempat, maka tempat itu menjadi baik dan menjadi tempat turunnya rahmat dan ketenangan. Barang siapa yang menulis syama'ilnya Nabi, maka kemudian di bawah ada di kantongnya, ada di tasnya, maka orang yang membawa tersebut akan diberi keamanan oleh Allah, diberi keselamatan dari musibah, dari kecelakaan baik darat, laut maupun udara. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنشرح الصدور وتتيسر الأمور وتغفر الذنوب وتحول الحال من حال سيئة إلى حسنة ومن حال حسنة إلى أحسن.
فأكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن فيها الخير الكثير والبشرى لنا بذكر الصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya bisa melapangkan dada kita. Semua kesusahan, kesedihan, kesumpekan yang ada di dada kita akan menjadi hilang. Semua urusan kita akan dimudahkan. Dosa-dosa kita akan diampuni. Keadaan kita, akhlak kita yang kurang baik akan dirubah menjadi baik. Yang asalnya sudah baik akan dirubah menjadi lebih baik lagi. Karena itu beliau berpesan, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat itu memiliki kebaikan yang sangat banyak dan kabar gembira yang sangat luar biasa. فكان من أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يكافئ بالسيئة السيئة بل يكافئ بالسيئة الحسنة. وكل من آذاه وقدر على أن يستوفي الأذى منه عفى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أن من عفى عند المقدرة على أن يستوفي ممن آذاه كتبه الله عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Termasuk akhlak baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru orang yang jahat kepada beliau dibalas dengan kebaikan. Setiap orang yang menyakiti beliau, mengganggu beliau, selalu beliau maafkan. Balasan kita patut untuk meniru akhlak ini. Kenapa? Karena orang yang mau memaafkan orang yang menyakiti dia, padahal mampu untuk membalas, maka orang ini akan dicatat sebagai orang yang agung, yang mulia, baik di langit maupun di bumi. ذات مرة كان يمشي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي بدوي وجر بردائه جذبة شديدة حتى احمر عنق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال له أعطني من مال الله، آذاه وهو طامع في عطفه ورضاه وعطاه، فقال له يا أخ العرب لقد آذيت فعليك القصاص. قال له أقول لك أعطني ولا قصاص علي. العجيب، هذا شرع الله القصاص، العين بالعين والسن بالسن. فقال ولا قصاص علي. قال كيف ذاك؟ قال لأنك كريم لا تكافئ بالسيئة السيئة بل تكافئ بالسيئة الحسنة. فضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن ظن ذلك الرجل، وإن أساء الأدب لكنه كامل حسن الظن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضحك وأمر له بعطاء كثير. فعلمنا من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا نعمل الخير ولا نرتقب مقابله عطاء، بل نعمل الخير لله ونرجو ثوابه من الله ولا نرجو من أحد سواه. Salah satu contoh kemuliaan akhlak Nabi yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Pernah suatu ketika ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini biasanya kasar, tidak mengerti etika. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tidak sopan. Rida, sorban yang ditaruh di pundak beliau, yang melilit leher beliau, itu ditarik dengan keras sampai lehernya Nabi itu memerah. Kemudian sudah datangnya nggak sopan, kemudian ngomong dengan tidak sopan juga. Hei Muhammad, kasih aku dari harta Allah yang ada padamu. Dia berbuat buruk kepada Nabi, kemudian mengharap kebaikan Nabi. Akhirnya kata Rasulullah SAW,
kamu harus dikisos. Aturan agama mengharuskan begitu. Orang yang menyakiti orang lain ya harus dibalas sebagai hukuman. Si Arab Badui tadi menjawab, oh tidak ada kisos-kisosan, tidak ada balas-balasan, kasih aku dari harta Allah. Loh kok aneh kamu ini? Yang namanya orang menyakiti orang lain ya harus dibalas. Si Arab Badui tadi mengatakan, tidak ada balasan. Karena aku tahu persis, aku tahu betul engkau ini orang yang mulia yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, justru membalas dengan kebaikan. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar ucapan ini tersenyum bahagia. Kenapa? Karena begitu husnudzonnya orang ini. Sudah berbuat jahat kepada Nabi, tapi husnudzonnya kepada Nabi tetap besar. Akhirnya oleh Nabi dibalas dengan pemberian yang sangat banyak. Begitulah kita harus meniru Rasulullah SAW. Begitu juga kita ketika berbuat baik, jangan pernah berharap balasan dari makhluk. Hanya berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. عندما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة وجد من كفار مكة من كان يؤذيه ويسبه ويشتمه ويرميه بالحجارة تمكن منهم فلما صلى في وسط الكعبة وقام عند باب الكعبة ناداهم ما تظنون أني فاعل بكم الآن أستطيع أن أستوفي منكم مثل ما آذيتمونا أستطيع أن آذيكم ما تظنون أني فاعل بكم. أولئك الأعداء البغضاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يرجون وده وعفوه وهم من آذاه فقال لهم الكريم ابن الكريم ابن الكرماء إلى أبينا آدم فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفى عنهم لأنه كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل قلبا كريما رحيما بجميع الخلق. Salah satu contoh kemuliaan akhlak Nabi. Nabi itu ketika masih dakwah ada di Mekah, sebelum ke Madinah, itu disakiti oleh orang-orang sekitar beliau. Orang-orang dekat beliau yang ada di Mekah. Ada yang selalu menyinggung perasaan beliau, mencaci maki beliau, bahkan banyak dari mereka melempari batu kepada beliau. Selang beberapa tahun kemudian, Makkah berhasil ditaklukkan, dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kota Makkah dikuasai oleh Rasulullah, Rasulullah langsung masuk ke dalam Ka'bah, sholat ada di dalam Ka'bah. Setelah itu beliau berdiri ada di pintu Ka'bah. Orang-orang Mekah yang dulunya menyakiti beliau, mencaci maki beliau, melempari batu beliau, sudah berdiri semuanya ada di sekitar Ka'bah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai orang-orang Makkah, sekarang aku mampu melakukan apapun kepada kalian. Aku mampu membalas semua perbuatan kalian yang dulu kalian lakukan kepadaku. Tapi aku ingin bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian wahai orang-orang Makkah, apa balasan yang akan aku lakukan kepada kalian? Kira-kira menurut kalian bagaimana? Semua orang Makkah serentak menjawab, engkau adalah saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Mereka menjawab seperti itu karena tahu persis kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa jawaban Nabi? Nabi yang mulia, putra dari ayah yang mulia, kakeknya lagi mulia, sampai bersambung ke Nabi Adam, semuanya orang-orang mulia. Beliau mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian pergi kemana saja yang kalian mau, kalian semuanya bebas. Ini akhlak Nabi, memaafkan orang-orang yang menyakiti beliau, karena hati beliau ini adalah hati yang mulia, yang rahmat, yang memiliki kasih sayang besar kepada semua makhluk.
ولما سئل سيدتنا عائشة عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل لها صفي لنا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت ويحكم أو ما تقرؤون القرآن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم هو القرآن الناطق، وكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويسامح، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidah Aisyah menjawab, kalian ini tidak baca Quran ya? Akhlaknya Nabi ya Al-Quran itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Di antara akhlak beliau selalu memaafkan siapapun yang menyakiti beliau urusan pribadi. Tapi kalau sudah syariat Allah yang diganggu, hak-hak Allah yang diabaikan, maka beliau akan marah besar sehingga tidak ada satupun orang yang berani menghadapi kemarahan beliau. وكان لا يضمر لمؤمن غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا، بل كان يضمر الخير لكل الناس. هكذا هي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن الذي يحب الخير لإخوانه المؤمنين ذاك هو المؤمن، والذي يفرح بالمصيبة لإخوانه المؤمنين ذاك هو المنافق. فالله يجعلنا وإياكم من المؤمنين ولا يجعلنا من المنافقين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Termasuk kemuliaan akhlak Nabi adalah beliau itu tidak pernah dalam hatinya merencanakan kejahatan dan keburukan kepada orang lain, siapapun itu. Tidak pernah dendam, tidak pernah iri, dengki, hasud kepada siapapun. Beliau itu dalam hatinya yang ada hanyalah keinginan untuk memberikan kebaikan dan manfaat kepada semua orang. Orang yang dalam hatinya selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya sesama mukmin, inilah hakikatnya orang yang beriman. Adapun sebaliknya, kalau ada orang ngaku mukmin tapi dia dalam hatinya merasa senang ketika saudara seiman mendapatkan musibah, maka hakikatnya ini adalah orang-orang munafik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan tidak dijadikan sebagai orang-orang munafik dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم الذي خلقه الخلق العظيم كما قال الإمام الأبوصيري فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، ما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا وأعطاها الله لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما من خصوصية خصها الله نبي من الأنبياء إلا وأعطيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطي فوق ذلك خصوصيات لم يخص بها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما خص بها الحبيب المحبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad ini orang yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Busiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengungguli semua nabi-nabi yang lain baik di dalam fisik maupun akhlaknya. Kesempurnaan fisiknya mengungguli semua nabi dan rasul. Kemuliaan akhlaknya mengungguli semua nabi dan para rasul. Adapun tentang kedermawanan dan ilmu, para rasul dan para nabi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW karena terlalu jauh terpaut antara beliau dengan nabi-nabi yang lain. Setiap mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dari Nabi Adam sampai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad itu pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kekhususan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada semua nabi pasti juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.
Tapi di samping itu Nabi Muhammad memiliki banyak sekali mukjizat dan kekhususan-kekhususan yang tidak pernah diberikan oleh Allah baik kepada para malaikat maupun para nabi dan rasul. هذا النبي العظيم الذي تشتاق إليه كل أرواح المؤمنين تشتاق للنبي محمد، فعلى قدر الاشتياق يكون الاشتياق من الحبيب الأعظم، فلهذا ورد عنه أنه قال وشوقاه لأحبابي قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. قال من أحبابك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدي لم يروني ويود أحدهم لو يبذل نفسه وولده وماله في رؤيتي من شدة شوقهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita ini kalau kepingin dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin besar pula kerinduan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan kita. Suatu ketika bersama para sahabat, Rasulullah SAW berkata, betapa rindunya aku kepada para kekasihku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasih Anda? Nabi menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat bertanya lagi, lantas siapa kekasih Anda yang Anda rindukan? Yang sangat Anda rindukan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah kaum-kaum yang datang setelahku, setelah aku berpindah alam dari alam dunia ke alam yang lebih sempurna, yang lebih indah. Mereka adalah kaum yang datang setelah aku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku dan sangat ingin, sangat rindu untuk bisa melihatku. Sampai-sampai mereka ini rela mengorbankan nyawanya, putra-putrinya, hartanya hanya untuk berkesempatan melihat aku. وهكذا كان الصحابة غذاهم النظر في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يستغنون به عن الطعام والشراب، بل ويستغنون به عن المنام. اشتاقوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا بذلوا أرواحهم في الدفاع عن النبي محمد، بذلوا أرواحهم في الدفاع عن دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاعتجنت محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في لحمهم وفي دمهم. Para sahabat ini makanannya itu memandang wajah Rasulullah SAW. Mereka itu kalau sudah memandang wajah Rasulullah SAW maka tidak perlu makan, langsung kenyang dengan memandang wajah Rasulullah SAW, dan tidak butuh tidur. Dengan melihat wajahnya Nabi, mereka walaupun tidak tidur tapi badannya merasa nyaman. Inilah para sahabat. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW itu mendarah daging pada diri mereka. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي محبة دينه، أي لا يؤمن أحدكم حتى يكون محبة دين النبي محمد، نشر شريعته، إحياء سنته أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. Dalam salah satu hadis kurang lebih artinya, kalian tidak akan sempurna iman kalian kecuali aku telah lebih kalian cintai dibanding harta, dibanding anak, dibanding seluruh manusia. Maksudnya bagaimana hadis ini? Yang dimaksud cinta Nabi ada dalam hadis ini adalah mencintai agamanya. Artinya orang itu tidak akan sempurna imannya kecuali jika menyebarkan syariatnya Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, lebih dia sukai, lebih dia cintai dibanding anaknya, dibanding dirinya, dibanding hartanya, dan dibanding semua manusia. إذ هذه المحبة الحقيقية وأدل دليل على المحبة هو الاتباع، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
فجعل اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الدليل الأكبر على محبة الله سبحانه وتعالى. Cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW ya seperti itu, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menyebarkan syariat-syariat Nabi. Sebagaimana disabdakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kul, katakan wahai kekasihku kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian betul-betul mencintai Allah, maka perlu bukti. Apa bukti terkuat kalian mencintai Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa kalau kita mencintai Allah? Dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya, apa buahnya? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. دخل سيدنا ثوبان خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا ثوبان؟ أبيك مرض؟ قال: ما بي مرض يا رسول الله، فما لي أراك مصفر اللون شاحب الوجه؟ فقال: يا رسول الله، إذا مر يوم أو أيام لم أرك لم يطب لي طعام ولا شراب ولا منام. ففكرت يا رسول الله، هذا في الدنيا، فكيف في يوم القيام؟ إن دخلت الجنة، إن دخلت النار فلن أراك يا رسول الله، وإن دخلت الجنة كنت في أعلى فراديسها وكنت دونك، فذاك الذي أحزنني وذاك الذي أقلقني. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا ثوبان، المرء مع من أحب. فتهلل وجه ثوبان فرحا وسرورا، فكأن لم يكن به تعب وكأن لم يكن به مرض، وخرج من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين. فاتخذ المؤمنون ذلك اليوم الذي سمعوا فيه الحديث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم عيد لهم، لأن الإنسان مهما عمل في الدنيا فالأخير يوم القيامة يبعث مع من أحب. لو عبد الله في وسط الكعبة أين قلبك؟ مع من معلق؟ الذي معلق قلبك معه تكون معه يوم القيامة. إذا صدقت المحبة صدق العبد في الاتباع، كما قال الإمام الشافعي: إن المحب لمن يحب مطيع. Ada sebuah kisah yang menggambarkan betapa cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa berkumpul dengan Nabi, memandang wajah Nabi itu adalah hiburan yang paling mereka sukai. Dikisahkan dari Sayyidina Thauban, ini khaddamnya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika Sayyidina Thauban bertemu dengan Nabi, beliau dalam keadaan pucat, seperti orang yang sakit parah, terlihat sangat lemah, lesu, seperti orang yang sakit begitu. Akhirnya ditanyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Thauban, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit?" Kata Sayyidina Thauban, "Tidak Rasulullah, saya tidak sakit." "Lantas kenapa kamu terlihat lesu, lemah, pucat seperti itu?" "Iya Rasulullah, aku itu kalau sehari saja, apalagi beberapa hari tidak memandang wajahmu, maka aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur." Lantas aku berpikir, ini kalau di dunia aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur karena tidak memandang Anda, saya tinggal datang menemui Anda, maka saya akan normal lagi. Tapi yang membuat saya sedih wahai Rasulullah, saya mikir bagaimana nasib saya nanti di akhirat Rasulullah. Kalau saya dimasukkan neraka tentu tidak akan bisa memandang wajahmu selama-lamanya. Dan ketika aku pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tentu surgaku dan surga Anda tidak akan sama. Anda berada di surga yang paling tinggi, sementara aku surga di bawah. Ini yang membuat aku sedih Rasulullah sampai kondisiku seperti ini. Akhirnya apa yang dikatakan Rasulullah SAW? "Wahai Thauban, almar'u ma'aman ahab."
seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Sayyidina Thauban langsung ceria, langsung semangat, langsung berbahagia, seolah-olah sakitnya menjadi hilang, lesunya, lemesnya menjadi hilang, dan beliau keliling di kota Madinah mengkabarkan hadis ini, kabar gembira ini kepada seluruh sahabat. Akhirnya seluruh Madinah para sahabat bergembira dan menjadikan hari itu, hari di mana Rasulullah SAW mengucapkan hadis almar'u man ahab sebagai hari raya untuk mereka. Dan beginilah kata beliau, seseorang itu sebanyak apapun ibadahnya nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Hatinya mengidolakan siapa? Walaupun dia ibadah bertahun-tahun dengan bersungguh-sungguh ada di dalam Ka'bah nggak keluar-keluar, kalau mati belum tentu dikumpulkan dengan siapa, tergantung siapa yang ada dalam hatinya. وهكذا كان الصحابة من الذكور والإناث قلوبهم متعلقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا سخروا حياتهم كلها في خدمته وفي خدمة دينه وفي نشر دينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنهم لا يهمهم ما فات من مال ولا عيال، يهمهم شرع النبي محمد مولى بلال. حتى أن سيدتنا نسيبة الأنصارية في غزوة أحد كان أولها نصرا للمسلمين وآخرها عندما ذهبوا وخالفوا كلام النبي محمد وقعت الهزيمة، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله أي تستمعوا وتمتثلوا كلام النبي محمد. نصرت الله في محمد، ينصركم الله لتقر عين محمد، فإن خالفتم محمد فلا نصر لكم عندي، إنما أكرمكم لأجل محمد، إنما أنصركم لأجل محمد، فتمسكوا بالنبي محمد لأنه حبل الله الذي لا ينقطع، واعتصموا بحبل الله. وما هو حبل الله؟ اسمه ميم حاء ميم دال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Begitulah para sahabat, laki maupun perempuan, itu yang menjadi idola mereka adalah Rasulullah SAW. Mereka siap mengkorbankan apa saja, harta, keluarga, nyawa, demi untuk khidmah kepada Rasulullah, khidmah kepada agama Rasulullah SAW. Mereka tidak peduli dengan harta yang hilang, yang habis, keluarga yang meninggal. Yang penting bagaimana caranya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bisa tersebar. Ada satu kisah ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini awalnya umat Islam menang, tapi kemudian sempat kalah lagi gara-gara melanggar perintah Nabi. Sebagian muslimin diperintahkan untuk berada di posisi tertentu tapi tidak nurut kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kalah. Sebabnya ya begitu. Allah berfirman, in tansurullah yansurkumullah. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Yang dimaksud menolong Allah adalah nurut, taat kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah tidak nurut, maka kalian tidak akan menang. Karena kunci kemenangan kalian adalah karena Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, talinya Allah. Talinya Allah ini apa? Tidak lain adalah mim ha mim dal, Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perang Uhud ini ada sebuah kisah, yaitu sahabat perempuan yang bernama Nusaibah al-Ansariyah. فلما سمعت وأشيع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل خرجت من المدينة المنورة، ليست بالعاقلة ولا مجنونة، هائمة على وجهها إلى أحد، فاستقبلت في طريقها فقيل لها إن أباك قد استشهد. قالت ما عن هذا أسأل، أخبروني عن رسول الله.
فمشت وهي تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إن ابنك قد استشهد. قالت معا هذا أسأل عن رسول الله، قلبها مهيم مع النبي محمد. فمشت ثم استقبلت فقيل لها إن زوجك قد استشهد، فقالت معا هذا إنما أسأل عن رسول الله محمد. فقيل له هو ذاك قائم بين أصحابي، فقالت لا يطمئن قلبي حتى أراه بعيني. فذهبت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمسكت بطرف ثوبه ونظرت في وجهه الطلعة الجميلة التي ليس كمثلها صورة في خلق الله، فقد خلقه الله في أحسن صورة فيها جميع المحاسن مقصورة صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، أي تهون جميع المصائب إذا كنت أنت في سلامة وفي أمان. تهون مصيبة الزوج، مصيبة الابن، مصيبة الأخ، مصيبة الأب، تهون كل المصائب ما دمت أنت في أمان. وهكذا هو الدين. اليوم يقول واجب على كل مؤمن ومؤمنة تهون كل مصيبة إذا سلم لنا الدين، تهون كل المصائب. إذا فات المال، فات العيال، كل المصائب تهون ما دام دينك في أمان. المصيبة كل المصيبة إذا ابتليت في دينك ولم تبالي، كما هو عليه الحال اليوم، يهتم بأمر دنيا ولا يهتم بأمر دينه. لو أخر الصلاة عن وقتها قام ويمزح ويضحك، وإذا ضاع عليه الجوال بات ظل يومه بل شهره وهو في حزن حزين كئيب. ما فيك، قال ضاع الجوال علي، ادعوا لي ادعوا لي. لماذا ما تدعو تطلب من الصالحين أن يصلحوا قلبك مع ربك، يتصل قلبك بحبيبك محمد؟ هذه الدعوة المباركة. أما الجوال يأتي بعده جوالات كثيرة، والسيارة تأتي بعدها سيارات كثيرة، لكن الدين كل مصيبة إذا سلم لك دين محمد، سنة محمد، شرع محمد، تهون بعد ذلك كل المصائب. فانتبه لدينك ولا تتهاون به. Kisah Sayyidah Nusaibah Al-Ansariyah. Ketika perang Uhud itu sempat diisukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur, terbunuh. Mendengar isu tersebut, Sayyidah Nusaibah ini seperti orang yang enggak sadar, seperti orang kehilangan akal, langsung keluar dari rumahnya di Madinah menuju medan perang, menuju Uhud untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang nggak sadar begitu. Di tengah jalan orang-orang mengkabarkan padanya, wahai Nusaibah, ayahmu terbunuh ada di Uhud sana. Itu gampang, kata Nusaibah. Aku nanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia bingung, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah? Tidak lama datang lagi orang mengkabarkan, wahai Nusaibah, putra-putramu juga terbunuh ada di Uhud. Kata Nusaibah, aku bertanya tentang Rasulullah, tidak bertanya tentang anakku, tidak ada urusan, gampang anakku. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bingung dia mencari. Tidak lama ada orang lagi mengkabarkan berita duka yang ketiga. Nusaibah, suamimu gugur, syahid ada di Uhud. Itu gampang, kata Nusaibah. Rasulullah bagaimana keadaannya? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya ada orang yang berkata, itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat itu berdiri. Ndak, aku ndak bisa tenang sebelum aku memandang sendiri wajah beliau. Akhirnya dihampiri, benar, ternyata itu Rasulullah. Dia pandang wajah Rasulullah, wajah yang begitu indah, tidak tertandingi oleh apapun. Ujung pakaian Rasulullah dipegang sambil berkata si Sayyidah Nusaibah, wahai Rasulullah, musibah apapun yang penting kau selamat akan terasa ringan bagiku. Aku kehilangan putra-putraku, kehilangan suamiku, kehilangan ayahku, tidak peduli. Yang penting kau selamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beginilah kita seharusnya. Wajib bagi kita sebagai mukmin atau mukminah di zaman ini untuk berkata seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidah Nusibah. Kita wajib berkata, asalkan agamaku selamat, maka musibah apapun, musibah harta benda sebesar apapun itu adalah ringan. Zaman sekarang banyak orang kalau agamanya mengalami musibah, dia tetap tertawa, bercanda, sholatnya telat, bangunnya kesiangan misalnya, telat. Dia biasa tetap bercanda, tetap ngobrol, tetap bergurau dengan temannya. Tapi kalau HP-nya hilang, seharian dia tidak mau bicara, tidak mau senyum, bahkan sebagian sampai sebulan. Ini baru HP, apalagi mobilnya kalau hilang. Inilah kenyataan zaman sekarang. Orang-orang lebih memikirkan dan mementingkan dunia dibanding agama. Terbukti apa? Kalau ada datang orang soleh, banyak orang minta doa urusan dunia. Tidak pernah ada orang datang pada orang soleh minta didoakan agar hatinya dijadikan hati yang baik. Allah yu'alliq qulubana wa qulubukum bihadha an-nabiy al-'azim ويوفقنا ويوفقكم لاتباعه ونشر شريعته وإحياء سنته في بيوتنا في مساجدنا في مصلياتنا في معاهدنا ويجعلنا وإياكم من الذين يحيون سنته وينشرون شريعته. Beliau berdoa semoga Allah mengikatkan hati kita dengan kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti beliau, menyebarkan syariat beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau di keluarga kita, di lingkungan kita, di masjid kita, musola, pondok pesantren, dan di daerah-daerah sekitar kita. Fa'inna kullama 'allamna awladana wa rabbaynahum 'ala mahabbati Nabi Muhammad وعلى محبة خلفاء النبي محمد من الأولياء من الصالحين من أهل بيت النبي محمد من العلماء العاملين كنا نطعمهم ذلك التطعيم وذلك الفكسين الذي يحميهم من فتن هذه الزمان الذي انتشرت في السوشيال ميديا في وسائل الإعلام. Kita sekarang berada di zaman fitnah. Banyak hal-hal di sekitar kita, apalagi di medsos. Kalau kita buka medsos, isinya itu kebanyakan hal-hal yang tidak benar, yang itu bisa membuat orang itu tersesat. Ini di zaman kita, bagaimana nanti zaman putra putri kita? Maka wajib bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan perlindungan, memberikan vaksin kepada putra putri kita agar mereka tidak sampai terpapar fitnah, terkena virus fitnah yang bisa merusak agama mereka. Apa vaksinnya? Tidak lain adalah mengenalkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik mereka sejak kecil untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada penerus Rasulullah, yaitu para aulia, para orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Inilah vaksin yang bisa melindungi mereka. Fa inna man yuhibbuni huwa alladhi yadhhur 'aibi wa yadhhur naqsi li uslihahu. وأما الذي يخفي عني عيبي ويغطي عني عيبي بالسليمود فإنه ليس بحبيبي بل ذاك يريد أن يضحك الناس علي. كذلك الأم كذلك الأب الذي يحب أبنائه يسأل عنهم، أما يأتي إلى البيت متى ما أراد ويخرج متى ما أراد، ولا أب ولا أم تسأل عنه من أين جئت وإلى أين ذهبت. ولكن إذا جاء البيت هل تعشيت هل أكلت ولا تسأله هل صليت. تلك أم ظالمة وذلك أب ظالم، لكن ظاهرها المحبة وباطنها البغض. Seorang kekasih sejati itu adalah, kekasih kita itu siapa? Yaitu orang yang suka mengingatkan kita akan kekurangan kita. Kalau kita punya kekurangan, diingatkan agar menjadi berubah lebih baik. Adapun kalau orang yang dohirnya mencintai kita, kalau kita punya kekurangan ditutup-tutupi, tidak pernah disampaikan kepada kita, ini bukan kekasih. Begitu juga ayah dan ibu,
yang cinta kepada putra-putrinya. Seperti apa sih bagi kita? Caranya kita mencintai putra-putri kita itu bagaimana? Ya perhatikan, jangan dibiarkan mereka keluar seenaknya, pulang seenaknya tanpa ditanya. Kalau datang dari luar ditanyakan dari mana, sudah sholat apa belum. Jangan seperti umumnya orang tua, kalau anaknya datang dari luar ditanya sudah makan apa belum. Yang ditanyakan makan, tidak pernah ditanya tentang sholat. Orang tua seperti ini adalah orang tua yang zalim walaupun dohirnya cinta. فلو حافظنا على شرع النبي في بيتنا وسنته في بيتنا فيصير بيتنا جنة. البيت هو جنة المرأة الصالحة، جنتها، فتزينها بما يرضي الله وبما يرضي رسوله حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا سمى الله في القرآن الزوجة الصالحة سكن، لأن الزوج يأتي من تعب وشقاء من خارج البيت فتسكن نفسه وترتاح ويذهب عنه الهم والحزن إذا دخل المسكن، لأن له في البيت سكن. ما هو السكن؟ الزوجة الصالحة. فإذا جاء تعب وغضبان ما تقابله بما يكره ولا تقابله بالأخبار السيئة، بل تنظر حتى يغتسل ويرتاح ويذهب ما به من تعب، ثم بعد ذلك تخبره بمشاكل البيت حتى يتساعد الأب والأم في إصلاح البيت فيكون جنة ظاهر وجنة باطن ما دام فيه إحياء شرع النبي محمد وسنة النبي محمد. فالزوجة الصالحة هي التي لا تسمع في زوجها، كل إشاعات تسمعه في زوجها، لا، ولا تسمعه إلا طيبا، ولا تريه من نفسها إلا طيبا، ولا يشم منها إلا طيبا، ولا يطعم من يدها إلا طيبا. فحينئذ يتعامل كل منهما بحق الآخر، كما أوصت المرأة بنتها فقالت لها كوني له أمة يكن لك عبدا، أي قومي بحقه يقوم بحقك. فحينئذ تكون المعاشرة الزوجية، تكون المحبة، السكينة، الرحمة، المودة بين الزوجين. فإذا حصلت بين الزوجين تربى الأبناء والبنات على تلك المحبة وتسلسلت المحبة فصار بيت متماسك. بماذا؟ بالمال؟ لا، بالمحبة. كل يسعى في إصلاح أخيه، كل يسعى في نصح أخيه، وهذه هي المحبة. فالله يجعلنا وإياكم من المتناصحين في الله، المتوادين في الله، المتبادلين في الله، بجاه حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Rumah kita kalau kita hiasi dengan syariat Nabi Muhammad SAW akan menjadi surga. Dan yang paling berperan untuk bisa merubah rumah itu menjadi surga adalah seorang perempuan, seorang istri yang salihah. Ketika seorang ibu yang ada di rumah itu selalu menghiasi rumahnya dengan hal-hal yang mendatangkan ridho Allah, mendatangkan ridhonya Rasulullah SAW, akan jadi surga. Inilah perempuan salihah yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah sakan, ketenangan. Istri salihah itu istri yang mendatangkan ketenangan kepada seisi rumah. Ketika suaminya datang dari kerja, dari aktivitas di luar, capek, sumpek, punya banyak masalah, nyampe ke rumah menjadi tenang, hilang capeknya, menjadi nyaman, betah ada di rumah. Salah satu sifat wanita yang harus dimiliki oleh wanita salihah adalah ketika suami datang dalam keadaan kelihatan capek, marah, itu jangan nyampe rumah langsung dikasih tahu masalah-masalah yang terjadi di rumah. Beras habis, susu anaknya habis, pampers habis. Jangan, suami capek datang dari rumah, sudah nyampe kepingin tenang malah dengar masalah baru. Tapi biarkan mandi dulu, biar bersih dulu, buatkan kopi, buatkan teh, ditenangkan, disenangkan. Setelah itu baru kasih kabar susu, kabar pampers dan yang lain-lain.
Begitu istri yang solehah. Jadi selalu bisa membuat hati suaminya menjadi tenang. Termasuk akhlak yang harus dimiliki oleh wanita solehah adalah kalau ada kabar-kabar yang gak jelas tentang suaminya, jangan dihiraukan. Itu suamimu begini begitu, jangan dihiraukan. Dan istri solehah itu selalu ketika berbicara menyenangkan suaminya. Ketika dipandang membuat suaminya senang. Aromanya, aroma tubuhnya, pakaiannya juga membuat suaminya senang. Makanan yang dihidangkan pada suaminya juga bisa menyenangkan hati suaminya. Intinya rumah tangga itu kalau kepingin bahagia, maka jangan hanya melihat hak kita, tapi perhatikan kewajiban kita kepada yang lain. Ketika istri selalu berusaha melaksanakan hak-hak suami, dan suami selalu berusaha melaksanakan hak-hak istri, saat itulah rumah tangga akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dulu ada seorang ibu yang menasehatkan pada putrinya ketika baru menjadi kemanten baru. Dipeseni, nak, nanti kalau hidup bersama suamimu, jadilah kamu ibarat hamba sahaya, ibarat budak, maka suamimu juga akan menjadi budakmu. Artinya apa? Selalulah berusaha melaksanakan hak-hak suami kamu, maka pasti suamimu juga akan berusaha melaksanakan hak-hakmu. Nah, ketika suami istri punya sikap seperti ini, saat itulah rumah tangga akan dipenuhi dengan kasih sayang, cinta, mawaddah, rahmah. Ketika suami istri dipenuhi mawaddah, rahmah, sakinah, maka dengan sendirinya anak-anak kita terdidik sejak kecil untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling peduli kepada yang lain. Dengan begitu rumah tangga itu akan membentuk sebuah keluarga yang setiap orang di dalamnya akan memiliki kepedulian kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang seperti itu. Allah yaj'al insyaallah ijtima'an hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مازورا ويجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي محمد سيد البريات ويجعلنا وإياكم من المتصلين به في الدنيا وفي الأخريات. Semoga perkumpulan kita siang hari ini jadikan perkumpulan yang dipenuhi rahmat, dan ketika kita berpisah nanti dijaga oleh Allah, dan semoga tidak ada di antara kita orang-orang yang terhalang dari rahmat, terhalang dari barokah, atau berdosa, atau celaka. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. ووفقنا وإياكم لكل خير ويقرب منا ومنكم كل خير ويبعد عنا وعنكم كل شر وبوص وضير، وترجع علينا هذه الاجتماعات وهذه الموالد وقراءة سيرة سيد البريات مرات وكرات سنوات عديدات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan segala kebaikan. Kita didekatkan kepada kebaikan dan orang-orang yang baik. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari keburukan dan kesedihan. Semoga perkumpulan-perkumpulan seperti ini masih bisa kita nikmati di tahun-tahun yang mendatang dalam keadaan sehat walafiat. ولا ننصرف إلا بذنوب مغفورات وحاجات مقضيات ويصلح الله لنا ولكم الأبناء والبنات ويجعل كنا زوجات طائعات طالحات عابدات وبنات خيرات مقتديات ببنات النبي الصحابي والصحابيات ومقتديات بكل خلق جميل، ويبعدنا ويعدكم عن كل خلة قبيحة، ويوفقنا وإياكم للتحلي بكل خصلة مليحة، ويوصلنا وإياكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلة لا تنحل لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في يوم القيامة.
Semoga tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, semua hajatnya dikabulkan, semua putra-putrinya dijadikan anak-anak yang solehin solehat, semua istri-istri semoga dijadikan istri-istri yang taat, yang soleha, yang ahli ibadah kepada Allah. Semoga putri-putri kita dijadikan putri-putri yang baik, yang mengikuti putri-putri Rasulullah SAW dan para sahabat wanita. Semoga kita semuanya dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang baik, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, dan semoga kita diikatkan oleh Allah dengan Nabi dengan ikatan yang tidak akan terputus di dunia barzakh maupun di akhirat. اللهم يا من فقه الخير الخير وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احينا حياة طيبة وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وتولنا بولاك وبارك لنا وهدنا بهداك وبارك في هذا المجلس مجلس الزهراء يجعله مجلسا مباركا إن شاء الله معمور بالخيرين والخيرات معمور بالعلوم النافعات بجاه النبي محمد سيد السادات. يغفر لنا ربنا بالذنوب والخطيئات يغفر لنا ولكم من مضى يحفظنا فيما بقي وما هو آت. يا حي يا قيوم استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا صحت الإجازة أجزناكم في هذه الصلوات ورد ستياب هاري إن شاء الله لا ينشر صحات لا ينشر عافيات لا ينشر أرزاق واسعات لمن واظب عليه كل يوم إن شاء الله. Ini Habib Abdullah Al-Mahdhar, beliau memberikan ijazah kepada kita sekalian kitab Sholawat Basairul Khairat. InsyaAllah siapa orang yang mengamalkannya diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Ini Sidin memberikan ijazah, maka kita ucapkan qabilnal ijazah. InsyaAllah. القيام على مجلس الزهراء نور الزهراء إن شاء الله يبارك في هذا المجلس يجعل مجلسا مباركا معمورا إن شاء الله بالعلوم النافعات وحضور الخيرين والخيرات وإن شاء الله ويصوره هذا المسؤول عن هذا المجلس فوتو كوبي في المجلس الآتي توزع هذه الصلوات ويستديمون عليها كل يوم أو كل ليلة فينظرون من ذلك الخيرات الكثيرات إن شاء الله سبحانه وتعالى. InsyaAllah Sidin mengizinkan untuk kita menyebarkan kitab ini, memfotokopi kitab ini, kitab Basyairul Khairat, yang mana insyaallah nanti kita fotokopi dan kita bagi-bagikan kepada antum sekalian, bisa pian baca setiap hari ataupun setiap malam, yang luar biasa manfaatnya, karena nanti dibagi-bagikan setelah majelis kita ini. Allah.